Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada video kali ini, kita akan menghafal surat Asy-Syams ayat 4 sampai ayat 9. Sama seperti video sebelumnya, berikut tahapan menghafal surat Asy-Syams. Yang pertama, mendengarkan ayat yang dilafalkan. Yang kedua, ikut melafalkan ayat tersebut sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang ketiga, mengulang melafalkan ayat tersebut tanpa melihat teks. Dan yang keempat, melakukan poin 1, 2, dan 3 pada setiap ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4. Wal-laili idza yaghshaha. Sekarang kita baca sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, wal-laili idza yaghshaha. Yang kedua, wal-laili idza yaghshaha. Yang ketiga, wal-laili idza yaghshaha. Selanjutnya, kita baca ayat 4 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, wal-laili idza yaghshaha. Yang kedua, wal-laili idza yaghshaha. Yang ketiga, wal-laili idza yaghshaha. Kemudian kita lanjutkan ayat kelima. Was-samaa'i wa ma banaha. Sekarang kita baca ayat kelima surat Asy-Syams sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, was-samaa'i wa ma banaha. Yang kedua, was-samaa'i wa ma banaha. Yang ketiga, was-samaa'i wa ma banaha. Selanjutnya, kita baca ayat 5 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, was-samaa'i wa ma banaha. Yang kedua, was-samaa'i wa ma banaha. Yang ketiga, was-samaa'i wa ma banaha. Selanjutnya, kita murojaah ayat 4 dan 5 sebanyak 2 kali. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Kita murojaah sekali lagi. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Kemudian kita lanjutkan ayat 6. Wal ardi wa ma tahaha. Sekarang kita baca ayat 6 surat Asy-Syams sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Wal ardi wa ma tahaha. Yang kedua, wal ardi wa ma tahaha. Yang ketiga, wal ardi wa ma tahaha. Selanjutnya kita baca ayat 6 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks.
Yang pertama, wal ardi wa ma tohaha. Yang kedua, wal ardi wa ma tohaha. Yang ketiga, wal ardi wa ma tohaha. Selanjutnya kita murojaah ayat 4 sampai ayat 6 sebanyak 2 kali. Yang pertama, walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Sekali lagi, walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Kemudian kita lanjutkan ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha. Sekarang kita baca ayat 7 surat Asy-Syams sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, wa nafsi wa ma sawwaha. Yang kedua, wa nafsi wa ma sawwaha. Yang ketiga, wa nafsi wa ma sawwaha. Selanjutnya kita baca ayat 7 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, wa nafsi wa ma sawwaha. Yang kedua, wa nafsi wa ma sawwaha. Yang ketiga, wa nafsi wa ma sawwaha. Lalu kita murojaah ayat 4 sampai ayat 7 sebanyak 2 kali. Yang pertama, walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha. Kita murojaah sekali lagi. Walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian kita lanjutkan ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selanjutnya kita baca ayat 8 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kedua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang ketiga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kita lanjutkan membaca ayat 8 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kedua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Yang ketiga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selanjutnya kita murojaah ayat 4 sampai ayat 8 sebanyak 2 kali. Walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita murojaah sekali lagi. Walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kita lanjutkan surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Selanjutnya kita baca ayat 9 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Yang ketiga, qad aflaha man zakkaha. Sekarang kita baca ayat 9 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Yang ketiga, qad aflaha man zakkaha. Selanjutnya kita murojaah ayat 4 sampai ayat 9 sebanyak 2 kali. Walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kita murojaah sekali lagi ayat 4 sampai 9. Walaili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.